Influx of illegal immigrants has been a thorny issue in Sabah for the past few decades. In a recent population and housing census report, the Economic Planning Unit announced that 20% of Sabah's populations are foreigners. Recently, a former ruling party politician, Lajim Ukin, has come out in the open to criticize his comrade on the handling of illegal immigrant issue. 26 tahun isu ini, dan sekarang kenapa baru sekarang? Itu persoalan saya. Kenapa baru sekarang kerajaan pusat tubuhkan? Tapi itu pun mengambil masa yang begitu lama. Tentang Term of Reference, TOR. Dan dalam Term of Reference ini pun mereka hanya menyiasat, tetapi tidak ada langkah-langkah konkret untuk mengambil tindakan. Despite the presence of undocumented immigrants everywhere in Sabah, no serious effort has been taken to deport or to document them. The only initiative which was undertaken was in early 2005. Jadi macam statement Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri. Dia kata, okey, unfair ini kepada orang yang datang di Sabah ni, bila dia boleh berbahasa dalam Melayu, boleh dia sejarah sebagai warga negara Malaysia, mana boleh? Contoh, saya pergi Brunei, saya boleh cakap bahasa Brunei. Bolehkah negara Brunei terima saya terus jadi sebagai warga negara Brunei? Saya pergi ke Indonesia atau Thailand, karena ini ada, kalau Singapura ke English. But kalau di Thailand, saya boleh berbahasa dengan bahasa Thailand, 3 tahun, saya boleh bahasa dengan Thailand. Bolehkah negara Thailand terima saya terus jadi warga negara? So ini adalah satu yang memudaratkan kepada negara. Not only Sabah, bukan saja untuk Sabah, tapi umumnya Malaysia di segi keselamatan, security. Lajim also stressed that this situation has been conveniently used to grant citizenship to the wrong crowd and leaving the legitimate immigrants who are rightfully entitled to the citizenship. Dan saya menjelaskan di sini bahwa bukan semua orang kita tolak. Ya, katakan orang datang sudah 20 tahun di sini. So kita ikutlah peraturan, 15 tahun kamu boleh apply permanent stay dulu, penduduk tetap. Selepas 5 tahun, mungkin 20 tahun kamu boleh jadi warga negara Malaysia. Berhak sebagai warga Malaysia. Ini peraturan. Sebagai contoh, ada seorang daripada Ternam, dia jumpa saya. 32 tahun tinggal. Isteri dia orang Papar, anak 6, semua di universiti. Masih lagi isteri dia jamin dia sebagai untuk dapatkan pasport. Can you imagine? Tapi dia rasa kecewa. Dia bilang kawan-kawan saya datang sudah ada IC. 2-3 tahun datang sudah ada IC. Tapi dia bilang saya tidak mau ikut pintu belakang. Saya mau jadi orang Malaysia yang betul. The onslaught by the opposition members has prompted Prime Minister Najib Razak to set up Royal Commission of Inquiry on illegal immigrants in Sabah. But according to Lajim, the setting up of RCI is nothing but an attempt to play up to the gallery. Tapi dalam Barisan Nasional, umum saja pun, itu pun yang berhormat Datuk Najib, sebagai Perdana Menteri, dia just antar sekilas ataupun surat saja maklumkan bahawa RCI akan ditubuhkan di negeri Sabah. Lepas itu baru umum siapa dia pengurusi dan sehingga kini saya tidak tahu sama ada sudah bermusyawarah belum sehingga kini. Dan saya mendapat maklumat bahawa ada jatuh kuasa yang menarik diri yang telah diumumkan. Jadi kalau ini langkah begini, ini sebagai satu gimmick saja dan mengambil masa 6 bulan. 6 bulan election PRU already over. Jadi apa terjadi kalau BN memerintah balik? Adakah mereka teruskan? Ini persoalan. Adakah mereka teruskan? Jadi mereka akan jawab memang akan teruskan. Jadi pada saya RCI sepatutnya dilaksanakan.